আলো পঞ্জরি ভিতরে রহুথিল ক্ষীর কদলী খাউথিল পঞ্জরি ভিতর উড়িবা পাই চেষ্টা কলু নাম নব যাত্রা জগতর বাদশাহ নাট্যকার ଅନନ୍ତ ଓଝା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନର ନୁହଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ହବ କେମିତି ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ନୁହଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ହବ କେମିତି ଆଲୋ ହିରୋଇନ ହବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ମୋର ହବ କେମିତି ମାରିଦେବି